एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, किम चुके हाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम जफर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है आयशा जावेद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन मिस्टर रिएक्शन। आज की वीडियो का टाइटल है शाकिब खान अपकमिंग मूवीज 2025। मतलब शाकिब खान 2025 में क्या करने वाले हैं, कौन सी मूवीज, कौन से एडवर्टाइजमेंट, कौन सी हर चीज, मतलब क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में बताया गया है। 2025 में जो उन्होंने प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग मतलब हो चुकी है, जिन्होंने साइन कर चुके हैं, कुछ के तो टीजर्स भी रिलीज हो चुके हैं। रिलीज हो चुके हैं। तो ये 2025 की अपकमिंग मूवीज जितनी भी होंगी वो इस वीडियो में दिखाई जाएंगी। ऑल क्रेडिट्स टू दिस लिंक, दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो भी देख लें। बाकी शकीब खान की आई थिंक सो काफी मूवीज आ रही है ईद पे। एक तो बर्बाद है और तांडव तांडव है। हाँ, बाकी आई थिंक इसमें भी बताएंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो देखते हुए एंड पे डिस्कशन करेंगे। और बंगाली में होगी तो इतनी समझ नहीं आएगी, जितनी समझ आएगी उतना ही हम रिएक्ट कर सकेंगे। बाकी वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले चैनल को करने सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। 2024 সাকিবিয়ানদের জন্য ছিল ধামাকাদার একটি বছর। একের পর এক হিট সিনেমা দিয়ে দর্শককে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ঢালিউডের এই মেগাস্টার। फेमस हुआ था। দিন দিন যেন দর্শকের প্রত্যাশা বেড়েই চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় 2025-এও থাকছে সাকিবিয়ানদের জন্য বিশেষ সব চমক। চলুন জেনে নেওয়া যাক কী কী সিনেমা আসছে এবছর। এবছর ফের আসছে ইতিমধ্যে ইন্ডাস্ট্রিতে ঝড় তুফান ফেলে দেওয়া জুটি রায়হান রাফি এবং শাকিব খান। তুফান খ্যাত এই জুটি ইতিমধ্যেই তুফান সিনেমার মাধ্যমে এপার বাংলা এবং একই সাথে ওপার বাংলায় তুমুল সাড়া ফেলে দিয়েছে। এবছর রায়হান রাফি নিয়ে আসছেন তাণ্ডব। শাকিব খানের বিপরীতে এই সিনেমায় কে থাকছে তা এখনও সুনিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও তাণ্ডব তুফানকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করছেন নেটিজেনরা। ইতিমধ্যেই তাণ্ডবের প্রি প্রোডাকশনের কাজ শুরু হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। আসন্ন ঈদুল আজহায় তাণ্ডব মুক্তি পেতে চলেছে। বিশাল বাজেট নিয়ে নির্মিত হতে চলেছে তাণ্ডব, যেখানে সিনেমাটোগ্রাফি, কস্টিউম, মেকআপ, সেট ডিজাইন সব কিছুতেই থাকবে দর্শকদের জন্য বিশাল চমক। এবছরই মেহেদী হাসান হৃদয় নির্মিত বরবাদ আসতে চলেছে ঈদুল ফিতরে। এরই মধ্যে বরবাদের ফার্স্ট লুক দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিশাল বাজেটের এই সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে অভিনয় করছে প্রিয়তমার প্রিয় মুখ ইধিকা পল। ভারত বাংলাদেশ মিলেই বরবাদের শুটিং হচ্ছে এবং এরই মধ্যে শুটিংয়ের অনেকটা অংশ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। বর্তমানে ভারতে সিনেমাটির শ্যুট চলছে। ঈদুল ফিতরে আসছে সিয়াম আহমেদের জঙ্গলি। দুই সিনেমার ব্যাপক টক্কর হতে চলেছে এবছর, যা বাংলা সিনেমায় অনেক বছর ধরেই মিস করছিলেন দর্শকরা। শুধু বাংলাদেশেই নয়, শাকিব খানের সিনেমার একটি বিশাল ভক্তকুল তৈরি হয়েছে ওপার বাংলাতেও। এর আগেও ওপার বাংলায় বেশ কিছু হিট সিনেমায় দেখা গেছে মেগাস্টার শাকিব খানকে। এবছরও কলকাতার বিখ্যাত পরিচালক রাজ চক্রবর্তী শাকিব খানকে নিয়ে নির্মাণ করছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার বায়োপিক সিরাজউদ্দৌলা। এই সিনেমায় নবাবের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন শাকিব খান। সিনেমাটি এবছরই মুক্তি পেতে পারে বলে জানা গেছে। এমন ঐতিহাসিক একটি চরিত্রে শাকিব খানকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন দর্শকরা। হিমেল আশরাফ পরিচালিত অনুদানের সিনেমা মায়া অনেকটা বিরতির পর এবছর অবশেষে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। মেগাস্টার শাকিব খান অভিনীত এই সিনেমার বেশিরভাগ শুটিং হতে চলেছে দেশের বাইরে। সিনেমার খলনায়ক এবং অন্যান্য চরিত্রগুলো ফরেন হতে চলেছে, তবে নায়িকা হবে বাংলাদেশি। মায়ার গল্পটা একেবারেই ভিন্ন রকম একটি গল্প। 1290 বঙ্গাব্দের প্লটে নির্মিত এই সিনেমায় শাকিব খানের লুক দেখে দর্শক চমকে যাবেন বলে জানিয়েছেন পরিচালক হিমেল আশরাফ। এবছরই মুক্তি পাওয়ার কথা শাকিব খানের আরেক সিনেমা শের খান। এই সিনেমায় নাম চরিত্রে অভিনয় করছেন এই নায়ক। সিনেমাটি পরিচালনা করতে চলেছেন অনন্য মামুন। সম্প্রতি অনন্য মামুন পরিচালিত দরদ সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পর শাকিব খানকে এই সিনেমার ওয়ান ম্যান আর্মি বলে আখ্যায়িত করেছেন নেটিজেনরা। পুরো সিনেমাটিকে শাকিব খান একাই টেনে নিয়ে গিয়েছেন বলে মন্তব্য করছেন তারা। তাই এই একই পরিচালকের শের খান কেমন হতে চলেছে তা নিয়ে দর্শকের আশঙ্কা রয়েছে। তবে পুরো দমে অ্যাকশন থ্রিলার ধর্মী এই সিনেমায় শাকিব খানকে পুলিশের চরিত্রে দেখা যাবে জানার পর দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে। শাকিব খানের অ্যাকশন থ্রিলার ধর্মী সিনেমাগুলো বরাবরই দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে এবং শের খানও সেই প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ছিল 2025-এ আসন্ন সাকিবিয়ানদের জন্য বিশাল ধামাকার খবর। এর মধ্যে কোন সিনেমাটি দেখার জন্য আপনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন জানাবেন মন্তব্যের ঘরে। আশির ভাই জানতো না আমি একদিন ন্যাশনাল লেভেলে খেলবো।
इंटरनेशनल। खैर ये तो थी कुछ ग्लिम्स जो कि इनकी मूवीज के थे, मतलब कि कुछ टीजर्स रिलीज भी हो चुके हैं। बर्बाद हो गया और कि तनबाद क्या तांडव तांडव, सॉरी तनबाद कहता उस रहता पे हूँ। हम रिएक्शन दे चुके हैं, हमारे तांडव चैनल पे अपलोड है, आप जाके वहाँ पे अनक्रेव देख ट्रेलर्स भी सकते हैं। लॉन्च हो रहे हैं, देखा है काफी ज्यादा, मतलब एक्साइटेड व्लॉग्स। शेर मूवी आ रही है, शीर शेर शेर शेर। और तो बाकी वो मतलब उसका यहाँ जो वॉलपेपर था। बांग्लादेश में शेर आ रहा है और इंडिया में, मतलब हिंदुस्तान में सिकंदर आ रहा है। हाँ, दोनों सिकंदर। ही हाइप क्रिएट हुई हुई है और बहुत मजा आने वाला है। दोनों दोनों की दोनों का मूवीज और ऑब्वियसली दोनों ही मेगा स्टार हाँ, हैं, दोनों ही। नहीं आई थिंक सो जो तांडव में तांडव का वॉलपेपर था, एक और जोगी भी था, ज्योति मूवी है जोगी, पता नहीं। जोगी शेर ही था, मैं नहीं, मतलब वो जिनमें उनका वॉलपेपर था यार, वो फुल मतलब खतरनाक लंबे लंबे बाल और वो पता नहीं मुझे, मैंने शायद तुम्हें समझ ना आई हो। ना लगा। हाँ, तो बाकी बाकी काफी मूवीज आ जो भी रही हैं था यार, यार, काफी वेट है मुझे हिट तो। होने वाली है ऑब्वियसली। इतना फैंस को वेट है सब मूवीज का, सब टीजर ट्रेलर्स अभी लॉन्च होने वाले हैं। और मेरे ख्याल में गाने पे लॉन्च हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि गाने सुनने को मिल जाएंगे। उनको पता, गानों से पता चल जाता है कि मूवी में क्या चल रहा है, मतलब क्या क्या होने वाला है। तो बाकी बात की बस जाए शकीब खान के जो है मूवीज आने वाली हैं यार, बहुत हिट जाने वाली है। मुझे लग रहा है कि 2025 शकीब खान का होने वाला है। एग्जैक्टली। और बाकी ये ईद पे मूवीज रिलीज, एक तो ईद पे आ रही है मेरे ख्याल से बर्बाद, और वो तो मतलब यार उसका भी बड़ी मजे का था। टीजर हम लोगों ने देखा है, बड़ी मजे की। अब तो ट्रेलर का वेट है, बस जल्दी से ट्रेलर आए और हम उस पर भी रिएक्शन दें। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप सजेशन बॉक्स में हमें बताते रहा करें कि हम किस पे रिएक्शन दें। और बाकी चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर लें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।